लिब्राज दिसंबर के पहले ही हफ्ते में इल्म फल्कियात के एतबार से आपकी ज़िंदगी में जो ट्रेंड बन सकते हैं वो इस वीडियो में मैं तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। मैं हारिस अज़मी हूँ और आप एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला ये है कि इस वक्त मार्स आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द लिब्रास। इस वक्त मरकरी आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके थर्ड एंगल पर है, ये भी पॉजिटिव है। इस वक्त मार्स आपके थर्ड एंगल पर है, ये भी पॉजिटिव है। इस वक्त सैटर्न आपके सिक्स्थ एंगल पर है, ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव खबरें हैं वो पहले सुनाता हूँ, फिर जो नेगेटिविटी आप फेस कर सकते हैं एंड उसका अजाला कैसे किया जा सकता है वो भी तफसील बयान करूँगा। रूलिंग प्लैनेट के थर्ड एंगल पर होने से दो मेजर एडवांटेज मिलते हैं। एक एडवांटेज तो यही है कि जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी माइक्रो मैनेजमेंट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जज्बाती कैफियत, आपकी मोहब्बत करने के अंदाज़, आपकी ज़िम्मेदारियां निभाने के अंदाज़ पॉलिश होंगे एंड आप ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए इज़्ज़त अफजाई की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा फ़ायदा वीनस के थर्ड एंगल पर होने से ये होगा कि आप किसी भी ग्रुप में, फैमिली में, कंपनी में, कोलीग्स के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस से सबको इकट्ठा रखेंगे। So you become the center of attraction for all relations. इत्तफाक एंड बरकत पैदा होगी। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जब भी वीनस सूरज के साथ इकट्ठा होता है तो आपके नुकसान, आपकी इंसल्ट्स, आपकी लाइबिलिटीज़ ये ख़त्म होती है। सूरज आपके थर्ड एंगल पर आपके लिए टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज़, फेस वैल्यूज़ या फिर आपके इख्तियारात में इजाफे की वजह बनेगा। आप ऐसे फ़ैसले लेंगे जिन फ़ैसलों से प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होंगी। आप ऐसे फ़ैसले लेंगे जिन फ़ैसलों की वजह से आपकी मटीरियल एडवांटेजेस मुमकिन हो सकेंगे। आप ऐसे फ़ैसले लेंगे जिसकी वजह से आपकी शोहरत का ग्राफ ऊपर जाएगा। आप ऐसे फ़ैसले लेंगे जिसकी वजह से ज़िंदगी में आसाइश आएगी। आप ऐसे फ़ैसले लेंगे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शंस तय हो जाएंगे। जो फ़ैसले आप दिसंबर के पहले वीक में लेंगे, इसके एडवांटेजेस कई महीनों तक आपको नज़र आते रहेंगे। आपके लिए मार्स भी थर्ड एंगल पर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर मार्स थर्ड एंगल पर हो तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशंस, उनकी बाउंडिंग बड़ी ताकतवर हो जाती है। अगर कोई भी लिब्रा इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप में स्ट्रगलिंग था, लाइफ पार्टनरशिप हो ही नहीं रही थी, या लाइफ पार्टनरशिप में दिल आपस में नहीं मिल रहे थे, या फिर नफ़रतों का इजाफा हो चुका था, इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपसी मोहब्बत पैदा होगी और शिकायतें जाती रहेंगी। अब मैं सब चीज़ों को इकट्ठा करके बयान करता हूँ। आपके लिए इन चार प्लैनेट्स का पॉजिटिव होना सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की वजह बनेगा, नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनेगा, लाइफ पार्टनरशिप में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पैदा होगी, आप अपनी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश होता हुआ देखेंगे, लाइबिलिटीज़ एंड इंसल्ट्स रिकवर होंगी, आपके फ़ैसले आपकी शोहरत के ग्राफ को इंक्रीज़ करेंगे एंड आपकी जीनियस एबिलिटीज़ मुसीबतों को, ख़राबियों को, उलझाव को कम करेगी एंड यू विल बी स्मूथ। There is a problem. Saturn, the planet of darkness, the planet of hesitation, ये 28 नवंबर को डायरेक्ट होकर आपके सिक्स्थ एंगल पर रेजिस्टेंसिव बिहेव प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट मार्स, मरकरी, सन एंड वीनस जो मैंने आपके बयान किए, आपने उनसे भरपूर फ़ायदा ना लिया तो सैटर्न आपको रफ्ता रफ्ता
میلٹ ڈاؤن کرتا جائے گا. آپ زیادہ سوچیں گے, آپ فیصلہ کر نہیں پائیں گے, آپ کے فیصلوں میں جرت نہیں ہوگی, آپ رسک نہیں لے سکیں گے, آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکیں گے, اینڈ آپ کمپرومیٹیو سے بیہیویئر سے آگے بڑھیں گے. اگر آپ ایک ایسے لبرا ثابت ہوئے جس نے جینیس, مینجمنٹ, محبت اینڈ پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کر گیا اینڈ سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹ کو دبا دیا, تو وہ اسٹرانگ لبرا کہلائے گا. اس نے حالات کے دو طرز کے رخ تھے, اس نے پازیٹیو رخ کو چنا اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے پیرلل کر کے, اس پازیٹیوٹی کے پیرلل کر کے اپنی کامیابیوں کو آگے لے کر چلا. لیکن جو ویک لبراز ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود, ان میں سینسز ہونے کے باوجود, ان میں انٹیلیجنس ہونے کے باوجود, ان کے پاس وسائل ہونے کے باوجود, وہ سیٹن کی زد میں آ کر خفگی, ناراضگی, شکایتیں یہی کرتے رہ جائیں گے. اگر آپ وہ سیکنڈ ویک ٹائپ کے لبرا ہیں تو آپ کو روبی پہننا چاہیے, سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ کرنی چاہیے. اس سے معاملات کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے. پھر بھی کچھ کمی رہے تو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, یہاں کالز اوبلائج نہیں ہوتی. اگر آپ چھوٹا سا میسج لکھیں گے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز, اپنا برتھ چارٹ کیلکولیٹ کروانا ہے, تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لبراز, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. ناؤ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ دسمبر کو کیسے ویلکم کرتے ہیں. یہ پہلے ہفتے میں سب سچویشن سامنے آنے لگیں گی آپ کے لیے. Prove yourself, Libras, that you are strong, that you are leader, that you are creative personalities. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے. اگلے ہفتوں میں مزید, بلکہ 2026 میں بہت ساری ایسی نئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جو لبراز کی کمپلیکیشنز کو ریزالو کریں گی. میں نے بہت ارلی ٹائم پر ہی ویکلی ویڈیوز آپ کو دینا شروع کی ہوئی ہے, صرف اس وجہ سے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں پھر مجھے 2026 کے بارے میں اپنی ریسرچز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سو کوشش کروں گا جو بڑے ایونٹس لبراز کے لیے اگلے نئے سال میں آنے والے ہیں ان کی تشریح ان ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج کی ویڈیو میں نے جو کچھ بیان کیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جس طرح سے میں نے بیان کیا, اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن لبراز ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.